অবশেষে দক্ষিণবঙ্গের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে স্বস্তি। সকাল থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় তুমুল বৃষ্টি, সঙ্গে দমকা হাওয়া। বিভিন্ন জায়গায় হাওয়ার গতিবেগ ছিল 40 থেকে 50 কিলোমিটার। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে সল্টলেকের এই ব্লকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির উপর ভেঙে পড়ল গাছ। ভেঙে পড়ে আহত হয়েছেন একজন পথচারী। তীব্র গরমের দরুন স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে দফায় দফায় বৃষ্টি। আগেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আবহাওয়া নিয়ে কমলা সতর্কতা জারি ছিল। রবিবার পর্যন্ত 2 চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে আছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। এবং উত্তরবঙ্গে শুরু প্রাক বর্ষার বৃষ্টি। জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে 5 জনের। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি, তবে সেখানেও বিপত্তি। গাছ ভেঙে পড়ে আহত হলেন একজন পথচারী। সল্টলেকের এই ব্লকের ঘটনা। বিভিন্ন জায়গায় গাছ পড়ার খবর সামনে আসছে। আর অন্যদিকে গতকাল দিনভর তল্লাশি অভিযান, তারপরও এখনো নিখোঁজ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। গতকাল রাতে শওকত মোল্লার খোঁজে একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালান এনআইএর আধিকারিকরা। শওকত মোল্লার 3টি ফোনই সুইচড অফ। শেষ টাওয়ার লোকেশন জীবনতলা, বারুইপুরে। দিনভর তল্লাশি অভিযানের পর এখনো খোঁজ মেলেনি প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার। ইতিমধ্যেই তার ছেলেকে আটক করেছেন এনআইএ আধিকারিকরা, কিন্তু প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা, তার কোনো রকম খোঁজ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। গতকাল শওকত মোল্লার বাড়ি, অফিস, আত্মীয়ের বাড়ি সহ একাধিক ঠিকানায় পৌঁছে গিয়েছিলেন এনআইএ আধিকারিকরা। বিভিন্ন সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে নিশ্চিত এনআইএ আধিকারিকরা যে তল্লাশির আগের দিন জীবনতলার বাড়ি ছাড়াও বারুইপুরে দেখা গিয়েছে শওকত মোল্লাকে, কিন্তু এখনো এনআইএ আধিকারিকরা তার খোঁজ পাননি। আজ কিভাবে এই তল্লাশি অভিযান এনআইএ আধিকারিকরা চালাবেন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন প্রতিনিধি আবির দত্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আবির, এমনকি শওকত মোল্লা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য বিএসএফ এর সঙ্গেও শেয়ার করে নিয়েছেন এনআইএ আধিকারিকরা, কি জানতে পারছো? দেখো, সহযোগিতা শওকত মোল্লা কোনো অবস্থাতেই করেননি এমনটাই মনে করছেন তদন্তকারীরা, এবং সেই জন্য গতকাল টানা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করা, বিভিন্ন জায়গাতে তল্লাশি করা, এগুলো করার পর 8 তারিখ অর্থাৎ 8ই জুন তাকে নিউ টাউনে যে এনআইএ অফিস রয়েছে সেই অফিসে হাজির থাকতে বলা হয়েছে। আর সেখান থেকে তাকে হাজির থাকতে বলা থাকার যেমন হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন তার অ্যাসোসিয়েটস বা তার যারা ক্লোজ তাদের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে, কিন্তু তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। বেশ কিছু সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখার জন্য সিসি ডিভাইস সেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং যেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে বারুইপুর এবং জীবনতলাতে তল্লাশির 10 ঘন্টা আগে পর্যন্ত তার মুভমেন্ট রয়েছে। এমনকি তার যে মোবাইল ফোন, সেই মোবাইল ফোন সুইচ অফ রয়েছে 3টি, এবং সেগুলোও কিন্তু এই বারুইপুর এবং জীবনতলার মধ্যেই তার লোকেশনও দেখা যাচ্ছে। কলকাতাতেও সে এসেছিল তল্লাশির আগের দিন, সেই তথ্য তদন্তকারীরা পেয়েছেন। এবং তার সাথে সাথে তোমায় জানিয়ে রাখি যে যাতে কোনো অবস্থাতে বাংলাদেশ পালিয়ে যেতে না পারে, ইতিমধ্যে বিএসএফ এর সঙ্গে কমিউনিকেশনও শুরু করেছে এনআইএ, তথ্য তারা দিয়েছেন। এবং এই যে পুরো যে ভাঙড়ে যে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার অন্যতম প্রধান যে কনস্পিরেটর বা ষড়যন্ত্রকারী এই শওকত মোল্লা, সেটাই মনে করছে এনআইএ। এবং সেই জন্যই সে তদন্তে যখন তাকে ডাকা হচ্ছে বা তদন্তে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার বাড়িতে যাওয়া হয়েছে, বারংবার তার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের মাধ্যমেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে, সে কোনো রকম রেসপন্ড করেনি। সেই জন্যই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এবং এই ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে পরিকল্পনার সঙ্গে তার যে যোগ রয়েছে সেটা স্পষ্ট, এমনটাই এনআইএ সূত্রের খবর। ধন্যবাদ আবির। দিল্লিতে বাঙালি অধ্যাপক খুন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক দেবস্মিতা পালকে খুনের অভিযোগ। বসুন্ধরা এনক্লেভের সত্যম অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঠিক কি হয়েছে জানবো, কথা বলে নেব আমাদের প্রতিনিধি উজ্জ্বল কুমারের সঙ্গে। उज्जवल जी, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है एवं प्रारंभिक जो जांच है उसमें क्या पता चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो इस वक्त हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के जो सत्यम अपार्टमेंट है ठीक उसके बाहर है, जहां पर देवस्मिता रहा करती थी। शिवाजी कॉलेज में वो जो है इंग्लिश की जो है वो लेक्चरर थी। और सामने अगर आप देखेंगे तो A2 ब्लॉक है,
A2 टावर है इस अपार्टमेंट का, उस A2 अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पे 605 नंबर जो है वो उनका फ्लैट था, जहां पर वो अकेली रह रही थी। और देखिए शुरुआती जो जांच है उसके आधार पर ये पता लगा है कि देवस्मिता के जो सर पर है वो काफ़ी भारी चीज़ से वार किया गया था, और उसके साथ ही उनके हाथ पर, कलाई पर भी कुछ जो मार्क्स हैं वो सामने आए हैं। और देखिए इसकी जो जानकारी है वो कैसे मिली, अब हम ये आपको बताते हैं। दरअसल देखिए जो देवस्मिता है, उनकी जो बहन है और उनके जो पिता हैं, वो ये साइड में अगर आप अपार्टमेंट देख रहे हैं, ये मोड अपार्टमेंट है। यहाँ पर देवस्मिता की बहन और उनके जो पिता है और देवस्मिता की जो बहन के साथ उनके हस्बैंड है वो यहाँ पर रहते हैं। और इसके साथ साथ देखिए जो देवस्मिता के भाई हैं वो एक डॉक्टर हैं, वो इसी सत्या अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं, लेकिन वो दूसरे टावर में रहते हैं। तो देवस्मिता जो है वो अकेली रह रही थी। और देखिए कल सुबह से ही जो है देवस्मिता से संपर्क साधने की कोशिश जो है वो उनके घर वाले कर रहे थे, लगातार उनको कॉल कर रहे थे, लेकिन देवस्मिता फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसके बाद देखिए देवस्मिता की जो बहन है वो आनन फानन में इसी अपार्टमेंट में, सत्या अपार्टमेंट में पहुंचती हैं, जहां पर 605 कमरे में देवस्मिता रहती हैं। तो बाहर से जो ताला था वो बंद था। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उस ताले को तोड़ के अंदर जब दाखिल होते हैं तो जो अंदर का मंजर था वो काफ़ी खौफनाक था, क्योंकि अंदर जो है वो देवस्मिता का शव पड़ा हुआ था और वो भी खून से लथपथ था। उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे के आसपास दोपहर में पुलिस को कॉल किया जाता है, PCR कॉल होती है, और उसके साथ ही पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आनन फानन में यहाँ पर पहुँचते हैं। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आती है और देर शाम तक जो है फॉरेंसिक की टीम उसी फ्लैट के अंदर रहती है। सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं और वो साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद फॉरेंसिक टीम यहाँ से रवाना हो जाती है। लेकिन रात तकरीबन 2:30 बजे तक पुलिस जो है वो यहाँ पर रहती है और लोगों से पूछताछ करती है। फिलहाल देखिए ये जो आप CCTV कैमरे यहाँ पर देख रहे हैं एंट्रेंस पे, ये सारे CCTV कैमरों की जो फुटेजेस है वो दिल्ली पुलिस निकाल के ले जा चुकी है, उनके पास है। और उसके साथ ही जो देवस्मिता का CDR है यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड है उसको भी खंगाला जा रहा है, और इसी के आधार पर तकरीबन दर्जन भर टीमों का गठन किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और इसको लेकर ही अब जो है वो दिल्ली पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है कि आखिर कौन इसके अंदर आया था अपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि आप देखेंगे सिक्योरिटी के आप इंतजाम देखेंगे, यहाँ पर हर एक बंदे की चेकिंग की जा रही है जो भी अंदर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, देखिए हर कोई अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहना चाहता है, इसलिए वो एक बेहतर सोसाइटी में जाता है, लेकिन वो बेहतर सोसाइटी में इस तरीके के मर्डर हो रहे हैं, यकीनन कहीं ना कहीं सवाल या निशान जो है वो खड़ा करता है। देवस्मिता की जिस तरीके से हत्या हुई है उसके पीछे का आखिर क्या मकसद था, किसने ये हत्या की है, पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश में जुट चुकी है CCTV कैमरे के आधार पर। और साथ ही जो यहाँ पे लोगों से पूछताछ हुई है और साथ ही जो देवस्मिता का CDR है यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड है उसको खंगाल कर जो है वो आगे की जांच में दिल्ली पुलिस जुट चुकी है। शुक्रिया उज्जवल जी। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।